garlic, onion leaves, and ginger. And then onion. Yep. So saute first, saute. Yan. And then, yan, aroma. And broccoli. Okay. Broccoli Milo. Mikos. So mikos. And then next, bok choy. Yan. Yan, Milo. Oyster sauce. Kanam ito lang. Mikos. Yan, broccoli. Yan. Beef chow pan, Milo. Ang noodles natin. Yung wide, yung malaki. Yan. Na-steam na yan. Bok choy. Yan mga idol, kanamit corn, vegetables. Yan, masarap ang vegetables mga idol. Kanamit corn yan mga idol. Yan. Mikos. Yan. Wow, sarap to yun. Oh, charap. And then lagyan namin yung big chow pan. Yung chow pan. Ano pala, noodles. Ito nasutay na ang yung garlic, onion, ginger, spring onion. Yan mga idol ha. Mikos again, mayroon. Muna natin, idol. Takpan muna ng 1 minute. Yan. Yan, idol. Binuksan na. 1 minute na, oh. Kita mo yan. Yan. Umusok na, idol. So, kunin muna natin yung vegetables, ha. Luto na yung vegetables. Yan. Umusok na, oh. Yan. Ah. Baka malaglag. Naku. Yan. Tapos, Miko. Kunin mo natin. Hanguin mo na. Vegetable siya mo ito. Yan, pagkatapos yan, lagyan na yung beef. Tapos chow pan. Yan, beef chow pan. Okay? Yung sitay kanina. Yan. Tapos lagay na yung karne. Yan. Na yung noodles. Yan ang noodles. Luto na yan. Mikos. Yan. Yung mga idol. Yan. Sarap na, oh. Yan, sarap na. Yung mga idol, ha. Tapos lagay yung vegetables balik at saka yung beef. Kaya tinatawag na beef chow pan. Yan. Kinabit na yan, mga ito. Yan. Yan. Mikos. Na yung beef. Yan. Yan. 1 kilong beef. Yan mga idol. Yan idol. Mikos. Yan. Kanapit ka. Yan. Beef. Tapos lagay na yung vegetables. Yung vegetables luto na. Bali in-stir fry na yon. Lagyan ng olive oil. Yan. Sesame oil. Sesame oil. Sorry pala. Sesame oil. Olive oil, sesame oil, mga idol. Kanapit na yan. Yan. So ilagay na yung vegetables, mga idol. Yan, o. Yan. Yung tawag yan, beef chow pan with vegetables, mga idol. Yan, o. Yan. Hamuin na. Yan. Mikos na. Yan. Nakikita natin yun. Mikos. Yan. Mikos. Yan. Kanamit po. Oh, naku. Sarap to, ah. Wow, ganda ng tsura, oh. Naku, tsura pa lang, sarap na eh. Oh, naku, mga idol. Yan mga idol, ha. Request na yan, mga idol. Kanamit yan. Yan, mga idol. Yan. May munggo sprout pa pala, mga idol. Yan. Yan, mga idol, oh. Nako. Yan mga idol. Tapos lagyan ng sesame seeds. Oh, mikos again. Mikos mga idol. Yan mga idol. Kanamit. So lagyan na lang. Yan, may munggo sprout na yan mga idol. Yan mga idol. Yan. May sesame seeds. Sprinkle yan. Yan mga idol. Tapos na mga idol. Ready to serve na to. That's it. Yan mga idol.
Ready to serve. Yan na, mga idol, ang finished product natin. Beef chow pan with vegetables and mango sprout. Yes. Okay, mga idol. Happy Thursday. August 6, 2026. Yan mga idol. Kanami turn. Mark Sam Talent and Melor Shot.